Yo, what's up mga ka-vlog? Maglalaro naman po kami ulit ni Kurt. Pero iba na naman tayo guys. Ang pangalan niya ay... Pangalan ng lalaroin natin. Murder vs. Sheriff. Yun guys, ang araw naman po ngayon ay June 11, 2024. Yun guys, join na tayo sa kanya. Dalawa nga pala po lalaroin namin guys. Guys, na-stuck ako sa stuck daw po. Papaanoin lang po natin yung ating CP. And na-stuck daw po si Kurt guys. Kurt, tara na Kurt. Guys, ito na guys. Dalawa na guys. Diyan. Yun. Ayaw nilang pumunta guys. Sa kabila pre. Ay dyan pre. Ayaw nila. 1v1 na lang tayo pre. 1v1 po kami ni Kurt guys. Malakas po siya mag Roblox guys. Oy. Agaw. Nag-aagaw daw po yung isa guys. Kaya dito na lang po kami sa kabila guys. Ay! Alis! Oh, yan guys, iba po nakalaban ko guys. Okay lang yan guys. Akris, bida naman kami, malakas pa kami. Guys, iba na lang kalabanin mo Kurt. Iba po pala kalaban ko guys. Suportahan niyo po ako sa pagbablog guys. Guys. Oh guys, lose ako. Pre. Babae itong kalaban ko pre. Galingan mo dyan pre. Baka maging jowa mo pa yan pre. Yan guys. Computer daw po kalaban ni Kurt guys. Easy. Cellphone. Ay, namatay tayo guys. Pero okay lang guys. Basic lang to guys. Basic lang daw ko guys. Kasi isang Roblox player si Kurt guys. Yan guys. Tatamaan ko nga po pala yung puso. Ay, charot! Yung kalaban po pala guys. Okay. Easy daw guys. Oh guys, malulus tayo guys. 3-0 pre. 3-1 pre. Magaling pala si Kurt mag-Roblox guys. Sino 3 pre? Yung kalaban ko pre. Dumawa si Kurt guys kasi nataroon daw siya ng kalaban. Bangga. 3-2. 3-2 daw guys. 3-2. Oy. Alin? Oy. Patay. Porto. Namatay guys. Porto down score. Oh, namatay tayo guys. Oh yeah. Okay lang yun guys. Bawi kami guys. Bawi daw kami guys. Sabi ni Kurt. Bawi tayo guys. Nga po guys. Kaya kung ako sa dipit po ako guys. Pero okay lang yan. 1v1 na tayo pre. Sige pre. Guys, pa-subscribe naman dyan. Dito pre. Dito. Guys, 1v1 kami ni Kurt guys. Bakit? Okay lang? May tama naman ako sa'yo eh. Video play na to. Yan pala sa mistake. Lakas ng taling. 1v1 kami ni Kurt guys. Abangan natin. Search number 3. Namatay po si Kurt guys. Pero babawi po yan si Kurt guys. Nagpapalaro lang po yan sa kalaban guys. Mamaya yan guys. Mapapatay na ako. Yan guys. Mapapatay ako ni Kurt guys. Pero okay lang yun guys. Kasi isang astig na Roblox player si Kurt guys. All na po ang score guys. Diba? Alam mo na yung mga iwasan ng piliin.
Oh, shit. Napatay tayo ni Kurt, guys. Yan, guys. Matatalo na tayo, guys. Pero okay lang yun, guys. Sige, pre. Yan, guys. Guys, pa-subscribe, guys. Yan, guys. Oh, namatay tayo, guys. Kahit dipit tayo, guys, may isa tayong score, guys. Okay lang yan. Oo nga, guys. Nabaril ko naman yung puso nyo, guys, ng isa. Ay, charot yung kasama pala, guys. Patay ko po si Kurt, guys. Pero, mananalo na po siya, guys. Actually, nakapatay tayo, guys. Yun, guys, ipit tayo. Pero okay lang yun, guys. May pera pa rin tayo. Kurt, tara. 2v2 po kami, guys. Yun, guys. Yun, guys. Dalawa-dalawa, guys. Kasama po kami ni Kurt, guys. Best life tayo, pre. Ay, central pala, pre. Central daw, guys. Nagkamali lang daw siya, guys. Yan, guys. Gagalingan na po namin, guys. Para sa inyo po to, guys. Kurt, galingan na natin, Kurt. Oo. Sa kabila ko, pre. Napatay ako, guys. Napatay ko si Goku, guys. Go, Kurt! Sira buhay mo. Pag lumapit daw po yung kalaban, guys, masisira po niya. Oy, panalo po kami, guys. Yeah. Actually, nag-move na po ako dito ng December. So, season pass na lang po ako. Hoy! Namatay ako, guys. Pero kung lang yun, guys, babawian ko si Kurt. Talo kami, guys, pero okay lang yun, guys. Magaling pa rin si Kurt, guys. All naman, guys. Ano lang po si Goku kasi, guys, na bubisit na po kasi, guys. Okay. Patay na po yung isa, guys. Si Goku na lang po yung Hoy! Namatay din ako. Patay po si Kurt, guys. Tingin mo na. Oy, namatay tayo, guys. Subscribe na yan, guys. Huwag na pakipot-kipot ka. Napatay ako ni Goku, guys, pero babawi si aking kidgad, guys. Ay! Sa likod ko pala si Goku. Si Super Science Goku. Ay, napatay na po ni ako kidgad yung isang kakampi ni Goku, guys. Siya na lang, guys. Okay, panalo po kami, guys. Round 3 na po pala to, guys. Actually, may kalaban dyan. Napatay po ako ng yung kakampi ni Goku, guys. Babawi naman si Kurt, guys. Subscribe nyo na po si Kurt No Side Ison, guys, sa kanyang YouTube channel. Likod mo, pre. Yun, napatay na po yung kakampi ni Goku ni Kurt, guys. Goku at Kurt na lang po yung natitira, guys. Babawi po si Kurt. Ay! 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 Chill lang, pre. Yay! 3-2 po, guys. Nabaril po kasi ni Kurt yung puso nyo. Ay, charot! Yung kalaban po pala. Napatay ako ni Goku, guys.
Natalo po kami guys. Pero okay lang yan guys. All naman guys. All 3. Isa lang. How was it? New York and actually medyo Goku pa talaga? Oh. Goku dito eh. Napatay ko po si Goku guys. Isa na lang po yung natutulad. Yan. 4-3 po guys. Taas ako pre. Sige pre. Napatay po ako ni Goku guys. Ito po si Kurt guys. Patay po kami guys. Pero okay lang yan guys. All naman guys. Flag for Crystal. Hindi ko dapat. Sige pre. Napatay ako ni Goku guys. Pero okay lang yun guys. Wow! Ay, dipit po kami guys. Pero okay lang yun guys. Oo nga pre. Was he Filipino as well? Sige guys. Bye-bye. Subscribe na po kayo guys. Bye!